أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله
यकुस्सुल हक़्क़ वहुवा खैरुल मासिलीन वहुवा खैरुल फासिलीन। जी। कुल लौ अन्ना इंदी मा तस्तअजिलून बिही लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन। व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहारि सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़दा अजलुम मुसम्मा। वक़फ़ में एक ज़बर पढ़ेंगे। मुसम्मा सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।